बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम के बनाए गए नए ग्रुप्स में हेल्थ साइंस के ग्रुप की किताब इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइंस, इसके चैप्टर नंबर 1 के पहले पेज की रीडिंग करेंगे। सिलेबस नया है और इस दफ़ा पेपर पैटर्न भी नया होगा, लिहाजा हम इस तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारे तमाम सवालात जो हैं वो क्लियर हों। आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 टॉपिक पे बात करेंगे और वो है हेल्थ के हवाले से डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस बेस्ड ऑन WHO स्टैंडर्ड, कि हमने हेल्थ और इलनेस के बारे में बात करनी है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड पर पूरी उतरती हो। दूसरा टॉपिक होगा डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। डिफरेंशिएट, हमने फ़र्क बताना है किसके दरमियान, जिस्मानी, ज़हनी एंड सोशल मुआशरती तंदुरुस्ती के बारे में जो है वो फ़र्क बताना है। तो ये 2 टॉपिक जो हैं होंगे वो आज की हमारी पहली वीडियो में होंगे। इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइंस का चैप्टर नंबर 1। डियर स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी किताब का तारुफ पेश किया गया है और वो तारुफ क्या है कि हेल्थ साइंसेस के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ से हेल्थ एंड इलनेस, यहाँ से हमारे पहले पेज की रीडिंग स्टार्ट होगी, जहाँ से हमने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाए हैं। लेकिन सबसे पहले हम बुक का तारुफ ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है कि कौन सा सवाल कहाँ से आएगा। लिहाजा पहले पेज की रीडिंग के दौरान हमारे पास बुक की भी तफसील ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। हेल्थ साइंसेस is a multidisciplinary field that focuses on understanding human health, disease prevention and health care system. हेल्थ साइंसेज यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी किताब। ये पूरी किताब का जो है वो एक किस्म का इंट्रोडक्शन है। हेल्थ साइंसेज इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, कि हेल्थ साइंसेज जो बुक है इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक दिए गए हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, जिनका मेन मरकज़ या मेन फोकस जो है वो है ह्यूमन हेल्थ, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम। तो पूरी बुक के अंदर 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। एक है ह्यूमन हेल्थ, दूसरी है बीमारियों की रोकथाम, डिजीज़ प्रिवेंशन, और तीसरी है हेल्थ केयर सिस्टम, यानी हेल्थ केयर के निज़ाम को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। इन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में वी विल गेट नॉलेज अबाउट द बेसिक मेडिकल कंसेप्ट। इस सब्जेक्ट में हमें मिलेगा बुनियादी तिब्बी नज़रियात के बारे में, बेसिक मेडिकल कंसेप्ट, एंड वी आल्सो नो, और हम ये भी जानेंगे पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी वेल बीइंग। कि इस चैप्टर के अंदर एक तो हम बेसिक मेडिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे और दूसरा पब्लिक हेल्थ की हिकमत अमलियाँ जो इम्प्रूव, बेहतर बनाने के लिए होंगी एक फ़र्द और एक मुआशरे की तंदुरुस्ती के लिए। वो कौन सी हिकमत अमलियाँ हैं जो बेहतर बनाई जा सकती हैं। लास्ट में इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर की कंसेप्ट रिलेटेड टू हेल्थ एंड इलनेस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे की कंसेप्ट रिलेटेड टू हेल्थ एंड इलनेस, के सेहत और बीमारियों के मुतालिक हम पढ़ेंगे। वी विल आल्सो लर्न अबाउट द हेल्थ केयर स्ट्रक्चर इन पंजाब। पंजाब में हम हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड विल एक्सप्लोर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ इन हेल्थ साइंसेज। और हेल्थ साइंसेज में
مختلف کیریئر کے مواقع جو ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ پوری بک کا انٹروڈکشن تھا کہ اس بک میں 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ ایک ہے ہیومن ہیلتھ، ڈیزیزز پریونشن انسانی صحت، بیماریوں کی روک تھام اینڈ ہیلتھ کیئر سسٹم۔ سیکنڈلی اس پوری بک کے اندر بیسک میڈیکل کنسیپٹ ہوں گے، اور اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ میں انفرادی اور معاشرتی تندرستی کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور لاسٹ میں اس چیپٹر میں کیا ہوگا، ہیلتھ اینڈ ایلنس ہوگی، ہیلتھ اینڈ ایلنس۔ اور اس کے علاوہ پنجاب میں ہیلتھ کیئر اسٹرکچر کیسا ہے، وی ول ایکسپلور ویریس کیریئر اپارچونٹی ان ہیلتھ سائنسز، اور ہیلتھ سائنسز میں ہم مختلف کیریئر کے مواقع جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں امتحانی نقطہ نظر کے مطابق ہیلتھ اینڈ ایلنس۔ سب سے پہلے ہیلتھ ہے، یہاں سے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کے پہلے پیج کی ریڈنگ شارٹ آنسر کویسچن اینڈ لانگ آنسر کویسچن کے ساتھ امتحانی نقطہ نظر بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق سٹارٹ ہو رہی ہے۔ According to the World Health Organization WHO، W for World، H for Health، O for Organization، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کویسچن نمبر 1 ہے، کویسچن نمبر 1 ہے WHO اسٹینڈ فار وٹ، WHO اسٹینڈ فار وٹ، کہ WHO سے کیا مراد ہے، یہ کس لفظ کا ایبریویشن ہے، یہ آپ کا شارٹ کویسچن بن کر آ سکتا ہے۔ تو WHO اسٹینڈ فار ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس سوال کا جواب ہے۔ یہاں سے آگے کامہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور کامے کے اندر ڈیفینیشن ہے ہیلتھ کی۔ ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز اور illness۔ ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ، کہ ہیلتھ جو ہے وہ مکمل جسمانی، ذہنی اور معاشرتی تندرستی کو کہتے ہیں، اینڈ ناٹ میرلی، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایبسنس آف ڈیزیز اور illness کہ اس میں بیماری نہیں ہوگی، یعنی ہیلتھ کے دوران صحت کی ایشو بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہوگا وہ ڈیفینیشن ہوگی۔ واٹ از ہیلتھ، ہیلتھ کسے کہتے ہیں، کویسچن نمبر 2 ہے واٹ از ہیلتھ، اور پھر آگے سلیش کے ساتھ ہے ڈیفائن ہیلتھ۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ڈیفینیشن ہے ہیلتھ کی اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق۔ It means that a healthy person is the one who has these characteristics۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک صحت مند شخص وہ ہے who has these characteristics، جس کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ کون سی خصوصیات ہے، یہاں پہ 4 پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے he is free from illness، کہ وہ illness بیماری سے آزاد ہو، پاک ہو، اسے کوئی بیماری نہ ہو۔ He has the ability to perform daily activities efficiently۔ He has the abilities، اس کے پاس صلاحیتیں ہونی چاہیے، وہ اس قابل ہو to perform daily activities، کہ وہ روزانہ کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرفارم کر سکے efficiently، مؤثر طریقے سے۔ He maintain emotion بیلنس، وہ اپنے جذبات کو برقرار رکھ سکے، ان کے درمیان بیلنس کرے۔ He interact پازیٹیولی ود ادر، اور وہ دوسروں کے ساتھ جب وہ معاملات کرتا ہے تو وہ پازیٹیولی رہتا ہے، مثبت رہتا ہے۔ تو یہ 4 کریکٹرسٹک ہیں، خصوصیات ہیں ایک ہیلدی پرسن کی۔ کویسچن نمبر 3 ہوگا ڈسکرائب دا کریکٹرسٹک آف ہیلدی پرسن، ایک ہیلتھ شخص کی خصوصیات بیان کرے۔ تو یہاں سے ہوگا اٹ مینس سے نہیں بلکہ ہیلدی، یہاں سے اسٹارٹ ہوگا ہیلدی پرسن از ون ہو ہیز دیز کریکٹرسٹک۔ تو یہاں سے سوال ہوگا اور یہاں تک آ کر آپ کا سوال ختم ہوگا۔ تو یہاں تک آپ کے 3 سوال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ پہلا ہے WHO اسٹینڈ فار وٹ،
दूसरा सवाल है व्हाट इज हेल्थ, डिफाइन हेल्थ। और तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हेल्दी पर्सन। सेकंड, गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। अच्छी सेहत जो है वो मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे अवामिर पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर ईजी बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीन एनवायरनमेंट एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। क्वेश्चन हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अ गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के कौन से अवामिल हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अ गुड हेल्थ। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, गुड हेल्थ डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, कि अच्छी सेहत मदरजैल अवामिल पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 है बैलेंस डाइट, नंबर 2 है रेगुलर एक्सरसाइज, नंबर 3 है क्लीन एनवायरनमेंट और नंबर 4 है एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। जब आपके पास बोर्ड का सवाल आएगा इस तरीके से, तो आपने यहाँ तक लिखने के बाद गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर, उसके बाद ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से पॉइंट बनाकर भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, की एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। एस्पेक्ट कहते हैं पहलू को और हेल्थ कहते हैं सेहत के चंद अहम पहलू क्या हैं। ये आपका लॉन्ग सवाल भी बन सकता है। वो कैसे होगा, व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ किसे कहते हैं, डिस्क्राइब की एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के की एस्पेक्ट जो है वो बयान करें। तो सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करके आपने पूरा लॉन्ग सवाल आपका ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही तैयार हो जाएगा, एक इसकी डेफिनेशन और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन के ज़रिए से। हेल्थ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट। हेल्थ जो है वो कम्बिनेशन है, ठीक है, कंबाइंड वर्ड से लफ्ज़ निकला है, मजमुआ है मुख्तलिफ पहलुओं का। दीज एस्पेक्ट आर इंटरकोनेक्टेड। ये जो एस्पेक्ट है, ये पहलू जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकोनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, वहाँ मुंसलिक हैं। एंड इजेंटियल फॉर अ हेल्दी लाइफ, और एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए इजेंटियल यानी कि लाजमी हैं। नंबर 1 कौन सा पॉइंट है, फिजिकल वेल बीइंग, जिस्मानी तंदुरुस्ती। तो यहाँ आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं क्योंकि ये अलग से भी सवाल आ सकता है 2 नंबर का। डिस्क्राइब फिजिकल वेल बीइंग, के फिजिकल वेल बीइंग बयान करें। इट मीन्स, इसका मतलब है द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, कि बॉडी जिस्म की प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए, यानी वो मुकम्मल हरकत में हो। एंड इस सिस्टम और उसका सिस्टम, उसका निज़ाम भी। अ पर्सन विद गुड फिजिकल हेल्थ हैज़ एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़, कि एक शख्स विद गुड फिजिकल हेल्थ, जिसकी अच्छी जिस्मानी सेहत होगी, हैज़ एनर्जी, उसके पास एनर्जी, तवानाई और ताकत भी होगी, फॉर डेली एक्टिविटीज़ के लिए, रोज़ाना की एक्टिविटीज़ के लिए। अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, उसका एक मजबूत मदाफ़ाती निज़ाम होगा बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। एंड नो मेजर इलनेस, और उसके पास कोई मेजर बड़ी बीमारी नहीं होगी। ये है फ़िज़िकल वेलबींग, जिस्मानी तंदुरुस्ती के बारे में। फ़िज़िकल वेलबींग डिपेंड्स ऑन बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर टेस्ट एंड अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। फिजिकल जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, नंबर 1 है बैलेंस डाइट हो, नंबर 2 है रेगुलर एक्सरसाइज हो, नंबर 3 है प्रॉपर रेस्ट हो, मुकम्मल आराम, जो एक नींद या एक आराम कितना ज़रूरी है एक हेल्दी शख्स के लिए वो। एंड अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, और हमें नुकसानदेह मादों से अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमारे पास आएगा फिज़िकल वेलबींग, जिस्मानी तंदुरुस्ती। क्वेश्चन हमारे पास होगा शॉर्ट जिस्मानी तंदुरुस्ती के बारे में बयान करें। तो पहले उसकी डेफिनेशन होगी कि जिस्मानी तंदुरुस्ती में प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी होगा, एंड इस सिस्टम और उसका सिस्टम, अ पर्सन विद गुड फिजिकल हेल्थ हैज़ एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम एंड नो मेजर इलनेस। और लास्ट में होगा कि उसके लिए किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है।
سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں، مینٹل ویل بینگ۔ مینٹل کہتے ہیں ذہنی تندرستگی کو۔ ڈسکرائب مینٹل ویل بینگ، ذہنی تندرستگی بیان کریں۔ یہاں پر جسم سے متعلق چیزیں تھیں اور یہاں پر ذہن مائنڈ سے متعلق چیزیں ہوں گی۔ مینٹل ویل بینگ، جسمانی تندرستگی کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ مینٹل ویل بینگ انوالو کہ مینٹل ویل بینگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ ایموشنل سٹیبلٹی، ایموشنل سٹیبلٹی یعنی جذبات کا استحکام ہوگا۔ کلیئر تھنکنگ، واضح سوچ ہوگی۔ اینڈ دا ایبلٹی ٹو ہینڈل اسٹریس، اور پریشانی کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ کیونکہ یہ ذہن سے متعلق ہیں تو ذہن سے متعلق ہی ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ مینٹل ویل بینگ انوالو ایموشنل سٹیبلٹی، اس کے اندر جذبات کا استحکام ہوگا۔ کنٹرول آف، کلیئر تھنکنگ، واضح سوچ ہوگی۔ اینڈ دا ایبلٹی ٹو ہینڈل اسٹریس، اسٹریس پریشانی بے چینی کو ہینڈل کرنے کی جو ہوگی وہ ایبلٹی ہوگی۔ اے پرسن ود گڈ مینٹل ہیلتھ، ایک شخص جس کی اچھی ذہنی تندرستگی ہوگی، کین مینیج ایموشن، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکے گا۔ کوپ وتھ چیلنجز، اور وہ آنے والے مسائل چیلنجز کا مقابلہ کر سکے گا۔ اینڈ مینٹین سیلف کانفیڈینس، اور وہ اپنا سیلف کانفیڈینس ہوگا اس کو برقرار رکھے گا۔ تو یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے اے پرسن ود گڈ مینٹل ویل بینگ، کہ ایک شخص جس کی اچھی ذہنی صحت ہوگی وہ کیا کرے گا، کین مینیج ایموشن، وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کرے گا، مینیج کرے گا۔ کوپ وتھ چیلنجز، وہ مسائل کو، چیلنجز کو مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوگی۔ اینڈ مینٹل سیلف کانفیڈینس، اور اس کا سیلف کانفیڈینس ہوگا، مینٹین کرے گا۔ کنڈیشن لائک اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن کین افیکٹ دا مینٹل ویل بینگ، بے چینی اور ڈپریشن یہ دونوں جو ہیں وہ ہماری ذہنی تندرستگی کو کیا کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال ختم ہو رہا ہے، اس کے 2 پوائنٹس ہیں، ایک ہے فزیکل ویل بینگ، ایک ہے مینٹل ویل بینگ۔ فزیکل میں ہوگا جسمانی تندرستگی اور مینٹل ویل بینگ میں ہوگا ذہنی تندرستگی۔ یہ الگ الگ سوال بھی آ سکتا ہے شارٹ کویسچن کا، ڈسکرائب فزیکل ویل بینگ اور ڈسکرائب جو ہوگا مینٹل ویل بینگ، الگ الگ بھی ہوگا اور اکٹھا بھی آ سکتا ہے۔ اکٹھا کیسے آئے گا، یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈسکرائب بٹوین فزیکل اینڈ مینٹل ویل بینگ، ٹھیک ہے، کہ فزیکل اور مینٹل ویل بینگ کو ڈسکرائب کریں، یا پھر آئے گا ڈیفرینشیٹ، فرق بتائیں فزیکل اور مینٹل۔ جب فرق آئے گا تو پھر آپ نے یہ دونوں پوائنٹ لکھنے ہوں گے۔ آپ اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اور درمیان میں ٹیبل کالم کی شکل میں، ایک سائڈ پر فزیکل ویل بینگ اور دوسری سائڈ پر مینٹل ویل بینگ، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ کی اسپیکٹ آف ہیلتھ کا تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے سوشل ویل بینگ۔ پہلے 2 ہم پڑھ چکے ہیں، ہیلتھ اینڈ مینٹل، اور لاسٹ ہے سوشل ویل بینگ، معاشرتی تندرستگی۔ دس اسپیکٹ فوکسز آن اے پرسن ایبلٹی ٹو انٹریکٹ پازیٹیولی ود ادر اینڈ مینٹین ہیلدی ریلیشن شپ، کہ یہ جو اسپیکٹ ہے، یہ جو ہیلتھ کا پہلو ہے وہ کس چیز پر فوکس کر رہا ہے، پرسن ایبلٹی، ایک شخص کی کتنی صلاحیت ہے، ٹو انٹریکٹ پازیٹیولی، کہ وہ دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے معاملات کرتا ہے، اینڈ مینٹین ہیلدی ریلیشن شپ، اور ان کے ساتھ کیسے تعلقات جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے، اور وہ بھی ہیلدی یعنی اچھے دوستانہ معاملات برتاؤ۔ سوشل ویل بینگ از اچیو تھرو اسٹرانگ فیملی بانڈ، سوشل معاشرتی تندرستگی وہ حاصل ہو سکتی ہے اسٹرانگ فیملی بانڈ، کہ اس کا مضبوط فیملی بانڈ ہو، یعنی خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو، فرینڈشپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ٹیم ورک ہو، اینڈ کمیونٹی سپورٹ، اور معاشرے کو کس طریقے سے سپورٹ کرتا ہو، یعنی معاملات کو کیسے حل کرتا ہو۔ تو یہ ہمارے پاس کویشچن نمبر 9 ہوگا، ڈسکرائب سوشل ویل بینگ۔ اب یہ آپ کے پاس سوال آ سکتے ہیں مختلف طریقے سے،
पहला आएगा डिस्क्राइब हेल्थ एंड सोशल वेलबींग, या फिर आएगा डिस्क्राइब हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग, या डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल एंड मेंटल वेलबींग। तो आपने तीनों टॉपिक अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ लिए हैं। ये आपका लॉन्ग भी सवाल आ सकता है, डिफाइन हेल्थ एंड डिस्क्राइब इस की एस्पेक्ट। तो उसके अंदर आपने छोटे छोटे सवालात के ज़रिए से अपने यही सवाल आपका लॉन्ग सवाल भी तैयार हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है। बाज़ औक़ात डायग्राम के मुतालिक भी सवाल आता है। तो सवाल ये होगा डिस्क्राइब की एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ थ्रू डायग्राम, कि डिस्क्राइब की एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ थ्रू डायग्राम, डायग्राम के ज़रिए से आप हेल्थ के की एस्पेक्ट जो है वो बयान करें। तो ये आपके पास 3 हाफ सर्कल हैं। ऊपर हमारे पास फिज़िकल है, साइड पर हमारे पास मेंटल है एंड सोशल है। आपने ज़हन में रखना है कि सबसे ऊपर फिज़िकल आएगा और लेफ़्ट साइड पर कौन सा होगा और राइट साइड पर कौन सा होगा। तो ये आपके पास हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल, और उसके दरमियान अंदर एक छोटी सी ट्रायंगल बनाई गई है, और ट्रायंगल के अंदर भी जो है वो सर्कल बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आपने ये डायग्राम ज़हन में रखनी है। और सबसे पहले फिज़िकल है, फिर उसके बाद मेंटल है, और फिर उसके बाद लास्ट पर है सोशल। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर इनके अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं कि फ़िज़िकल के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, मेंटल के लिए, और फिर सोशल के लिए। फ़िज़िकल के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन यानी मुतवाज़न ग़ज़ा, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ये हमारे पास होंगे फिज़िकल के। ये डायग्राम के साथ आप अलग से पॉइंट बनाकर भी साथ में लिख सकते हैं। फिर होगा मेंटल, मैनेजिंग इमोशन, जज्बात को मैनेज करना, कोपिंग विद चैलेंजिंग, मसाइल से निपटने की सलाहियत, मेंटेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखना। तो ये हमारे जहन से मुतालिक हैं। और उसके बाद सोशल, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड होना चाहिए, फ्रेंडशिप, टीम वर्क, कम्युनिटी सपोर्ट। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक पहले पेज, बल्कि यूँ समझ लें 1.5 पेज की रीडिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। अगरचे हम एक ही पेज की रीडिंग करते हैं, लेकिन साथ में सोशल वेलबींग का टॉपिक जो है वो अगले पेज पर था, और वो उसी पेज के टॉपिक से मुतल्लिक़ था, इसलिए हम इसको अगले पेज तक लेकर आए हैं। और यहाँ तक आपके 10 सवालात जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में। और यही 10 सवाल अगर आपके अच्छे तरीके से तैयार होंगे, तो अगर लॉन्ग सवाल आ सकता है, तो फिर आपका यही सवाल लॉन्ग में भी तैयार हो जाएगा।